أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ozori se ene konsheni konkron islam na chidi ni e beka no asem no efre no Hazrat Abu Talha. Hazrat Abu Talha Ansari na ni din ankasa de Zaid. Nana ofri Ansar abusianko Khazraj emu. Nana onene abusiano epenyi. Na bodin a na eda no so no Abu Talha ene na odi agidin. Hazrat Abu Talha na ne papa din de Sahal bin Aswad ana mami din de Ubada bint Malik. Hazrat Abu Talha eye bayat ukuba etosu mienum no ana oye bayat okomchini konkron sa Islam nsase. Na Badr akonim no ene ahodo akanyina no okan komchini konkron sa Islam ho ekoyi. Na emra Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah etu kwan free Makka Medina nti komchini konkron sa Islam tintim ni ado ewo one Hazrat Abu Talha entem. Hazrat Abu Talha no obi ano onye kokopi na Samson na obi ano oye krokrowa. Na nya de ode ade eka na bodwe ene wanhye na bodwe ene ne tirinwi yom da bia. Na Hazrat Anas ekase na Hazrat Sulaim ni kuno odi kan ware ye no Malik bin Nazar emra owu ye no ana Hazrat Abu Talha eware no enam somu Abdullah ana Umair. Na Hazrat Anas ekase Abu Talha odi kokobu bi koma Sulaim se opeso ware no ehon na Sulaim ka se mekanyan kopon intam se obema so nyaare mepo ware ehun kokobo nanso mintimi nware fi se oye bosonsonfo we asema sunan Nasai enwumem na me muslimu ne ba enya de amra me kwan se me warewo enti se woji Islam to mu dia ene we ebeye me tirinsa mahar enti Hazrat Abu Talha eje Islam tum na we ene beye ne tirinsa a ode ma ne yire no anu ne se obeje Islam tum enti Hazrat Sabit radiyallahu ta'ala anhu kase efiti sabren besin ne enya de mahunu Islam mu oba bia ne tirinsa na animonyam ewom sin se Hazrat Sulaim de no. Hazrat Abu Talha Badr akonim no oka kumsheni Islam ho ekoyi. Na Hazrat Abu Talha ekase kumsheni kunkur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Badr akon bre no eye Quraysh fom panyimfo no eye enipa aduonu enan ana kumsheni ema mra bi se sankofo no mumu no yenko omo entungu amena bi a ewo asase no enche ho baabi emu enti se konsheni di nkonim wo okobi so a
konhyɛni no ɛyɛ na ɔtena hɔnom ɛnna mmiɛnsa mu. Nti mmerɛ a konhyɛni ɛbɔɔ natapata wɔ hɔnom no na ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa ɛsoeɛ no, konhyɛni esiesie n'aboa na ɔtenaa so. Na saa nso na akyirifoɔ no nso so esiesie wɔn aboa wɔn tenaa so. Na konhyɛni hyɛ n'akwantuo no ɔhyɛ n'akwantuo no ase. Na akyirifoɔ no nso bi na konhyɛni ɛrekɔ baabi dwumadie bi nti. Na deɛ wɔn yɛ ne sɛ konhyɛni akɔgyina saa amena no a wɔn ayɛ de Kureyshfoɔ no mpanyinfoɔ no tu gu mu no, ɔkɔgyina ɛno ano. Ɛhɔ na konhyɛni ɛde wɔn din ɛfrɛfrɛ wɔn sɛ asumasi ba. Anaa mo ani agye sɛ moayɛ sotie tia Allah Otumfoɔ ɛne ne kɔmhyɛni. Yɛn no yɛnya deɛ Nyankopɔn hyɛ yɛn ho bɔ no, na mo de Nyankopɔn hyɛ yɛn bɔ ma mo no mo nsa aka anaa. Na Hazrat Abu Talha akyerɛ mu sɛ ɛnam so ma Hazrat Umar ebusa kɔmhyɛni sɛ, o kɔmhyɛni, na ade nti na wɔkasa kyerɛ wɔn mu wɔwu a nkwa ne omum yi. Na kɔmhyɛni Kronkron sallam kaa sɛ, meka ɔno Nyankopɔn ne ntam ɔno a me nkwa ɛwɔ ne nsam no sɛ ɛnya adeɛ mbɛtumi ate deɛ meka kyerɛ nkɔfoɔ yi deɛ meka kyerɛ wɔn no. Na Allah Otumfoɔ deɛ ɔbɛma wɔn ate nsɛm a meka kyerɛ wɔn ɛfiri sɛ wɔn awie koduro no ayɛ nkoguo. Na Hazrat Anas ɛka sɛ ɛberɛ a Uhud ako no ɛbaeɛ no, na afei nkɔfoɔ di nkoguo a wɔn dwane firi kɔmhyɛni ho no, saa berɛ no Hazrat Abu Talha ana na egyina kɔmhyɛni Kronkron n'anim, na ɔde n'akokyɛm ana na ɛbɔ kɔmhyɛni ho ban. Na Hazrat Abu Talha ɔyɛ obi a na wɔwedare wɔ agyan tuo mu ma no kɔba sɛ na ɔtwe agyan no mu ma emu twe yie. Na wɔn kyerɛ saa da no ɔbubu agyan mmiɛnsa anaa mmienu. Ne nyinaa sɛ na ɔtwe mu yie. Ɛnam so ma atwe a ɔtwe mu no ntina agyan no bu. Na sɛ obi nso de agyan ahodoɔ ɛrebɛtwam a na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam aka kyerɛ ne sɛ momfa saa mogyan no ma Abu Talha no ɔnto. Nti ɔmo de agyan no ne peaw no nyinaa ma Abu Talha na watoto. Saa berɛ na Hazrat Abu Talha gyina kɔmhyɛni anim. Hazrat Anas ɛka sɛ kɔmhyɛni Kronkron sallallahu alaihi wasallam sɛ wɔpagya ne ti ahyɛ nkɔfoɔ no deɛ ɔmo gyina bere kɔsi a Hazrat Abu Talha aka sɛ bi abi anta wa ummi ya Rasulallah la yusibuka sahmun nahri duna nahrik. Sɛ kɔmhyɛni maame ne papa ɛnyɛ afɔrebɔ ma ɛnya deɛ agyan bi a ɛbɛka wɔ kɔmhyɛni me nkwa ɛyɛ afɔrebɔ de ma wɔn, na me koko ɛde ayɛ akokyɛm ɛde ama wɔ kɔmhyɛni. Na Hazrat Anas bin Malik kyerɛ mu sɛ Hazrat Abu Talha ɔde akokyɛm baako pɛ ɛna ɛbɔ kɔmhyɛni Kronkron sallallahu alaihi wasallam ɛho. Na Hazrat Abu Talha na ɔyɛ obi a ɔno no wɔwedare wɔ agyan tuo mu. Na sɛ ɔto agyan a na kɔmhyɛni atwe ne ti na wɔhwɛ baabi a n'agyan no kakɔsi. Wei ade a aba Buhari nwoma no mu. Ɛyɛ Uhud ako no mu no, Hazrat Abu Talha yɛtumi hu n'anwensɛm bi a ɔkae sɛ wajhi liwajhika liwiqa wa nafsi linafsika alqiza. Sɛ m'anim ɛyɛ akokyɛm ɛde ma wo w'anim ɛho banbɔ ɛne w'anim onyam ho, na saa nso na me nkwa ɛyɛ akɔhoma afɔrebɔ de ma wo nkwa. Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu wakasɛ kɔmhyɛni Kronkron sallallahu alaihi wasallam ɛka kyerɛ Allah sɛ ɛka kyerɛ Abu Talha sɛ ɔmnye ne mma no mu bi mmra baako na ɔmmra mɛsom no ɛwɔ akwantuom. Nti Hazrat Abu Talha ɛfa Hazrat Anas sɛ Hazrat Abu Talha fa me ɛtena ne pɔnkɔ so ɛde me kɔ kɔmhyɛni wɔ saa bere no na m'ani afi kakra. Na me kɔ kɔsom kɔmhyɛni Kronkron sallam sɛ kɔmhyɛni sallam osie firi ne pɔnkɔ so a metate sɛ ɔbɔ mpa sɛ Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wal zala'il ad-dain wal ghalabati ar-rijal. Sɛ o Allah Otumfoɔ mesrɛ hɔnom dwanekɔbea efiri kɔdaana ɛne ahokyere so ɛne aniha ɛne ehu ɛne pɛpɛ ɛne afei ɛyɛ ɛkadeɛ nsoso ho. Saa nso na mehwɛ gɔnkɔ bi firi adasama ɛnto hyɛ so. Saa nso na abarwa ti wo sɛ Hazrat Anas ɛkyerɛ sɛ
we de edi kan ya de Bukhari mu na Hazrat Anas says komsheni ku sallam so ba Medina mai mu sabre no oni oba Medina mam no oni akwa bia obesom no no oni osomfo bia nti ye fa me Hazrat Anas ye fa me koy na de koma Hazrat komsheni se o komsheni Anas ya bofra bia ono no o nyansa na adwene mu nti obeba na obesom nti Hazrat Anas na ota akase se komsheni etu kwan so na mesom no e wona kontum jumadia meye bia no nya de komsheni ka kire me da bia da se ade nti na wo ye ni sei anasa de manya no so no nya de komsheni be ka kire me se ade nti na wanya adwuma we so sei nti nya de komsheni etwintwa me na mu adwuma ode ma me da bia na Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ekase na eni komsheni so Islam na honum ebra komsheni na o Osfan asasinim asase ebe ewo Medina na maka mfimfini mu sabre na komsheni tini yoma so na komsheni na ode Hazrat Safia bint Huyay atna na chi na komsheni ni yoma no epori na omu nyina hwe ase na mena Hazrat Talha hu ye no odimiri ka sori firi ono akasa na boaso na obae kasa o komsheni meye afarebode ma o na komsheni kasa dikan na kohwe oba no na Abu Talha na ode ntuma kata nanim na ode ntuma won no kata Hazrat Safia so sene be ya obema no nkata so na afi osiesi omo aboa no na omo sa hye ase etempo nkoso na chidifo no etwa akonhyenu nhia kopin so muduro Medina sasenim emra akonhyenu so muduro Medina no okase ibuna abiduna li rabbina hamidun se yadani yani yabaye mayamu na yafe ye yasachira esre bonifachi fi Nyankopon na afi ye sre Nyankopon no ho bonifachi na afi ye tumtum Nyankopon nti se komseni o Medina amaima we ni mpagba ya na otabo Hazrat Muslim Aud radiyallahu anhu chere saasemi no okase ebrebi emra na komseni efri Khaybar akonim eba no na yiri Hazrat Safia eka no ho no omu aboa no ehwiase na omu mienu nyina hwefom nti Hazrat Abu Talha na yoma edi echere nti emtempa na no osifri ne ponkoso a oba ya okase o komseni menkwan eya aforbode mawo ana umprai na emra Hazrat Abu Talha du komseni nchen no komseni kunkun no kase o Abu Talha kona kohwe oba no kane komseni kane mpre no nti as a Muslim awuri chese na Hazrat Abu Talha obi komseni eni gin ho na odom ni yepa nanso emra na komseni no ne nkwa ensamba ya no enya de na komseni ye ka kire ne se onko no hwe oba no edikan Hazrat Anas ekase komseni sallallahu alaihi wasallam emra otu se Khaybar saasene sono na yeko komseni nchen na ene no koye asoro abra na esum ewom asoro homachi asori na sahabre no komseni sallam satna na boaso na Abu Talha hasu tna na boaso na Hazrat Anas na meka Hazrat Abu Talha hu ayeko ntimra komseni fa Khaybar empotemu no na odne ponko no enantenanti hono na me ben komseni ma me kotoje eka komseni ne sere efise na me ben ne pa nti enam ahuro no nti no na komseni no sene be obadwudwe no mframa fa no nti no na wapagya na tare no afi ne sere so kakra sene be mframa fa no ye nti Abu Talha se me hu komseni ne sere se na ayefufu nti emma komseni sallam ewra kronim no kasa Allahu akbar kharibat Khaybar inna iza nazalna bi sahati qaumin fasaa sabahu munzirin Allahu akbar kharibat Khaybar inna idha nazalna bi sahati qaumin fasaa sabahu munzirin nakopona okron Khaybar adinkugo na say yeto se ekuo bi so a saa nkofo na no pa eno ma de che eye kodana
na Onyankopɔn na sontwe ehu suro ana edi hyɛ mu na Hazrat Anas ɛka sɛ mra nkɔfo no pie sɛ ɔmo ba no ɔmo bɛyɛ adwuma wɔ abɔnten no ɔmo hunu sɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔmo frɛ no Abdulaziz sɛ kɔnhyɛni Muhammad sallam ɔne na the Khamis nasrafo aba na Hazrat Anas ka sɛ yɛto hyɛ ɔmo so na yɛtumi di ɔmo so nkonim na yɛboaboa ɔmo nyinaa ano yɛ ɔmo afiasefoɔ na nti Hazrat Dahya ba kɔmhyɛni nkyɛn sɛ kɔmhyɛni ma me ɛmaa no mu bi na me nware na kɔmhyɛni ka sɛ ɔnkɔyi bi na ɔkɔkɔyi Huyayi ne babaa ɛyɛ Sofia ɛhɔ na obi ba kɔmhyɛni nkyɛn sɛ kɔmhyɛni wɔma Kuraiza ɛne Nazif ɔmo panyin ɛba ɛyɛ Huyayi Sofia wode na ma Dahya wabɛda ɔno no ɔyɛ ɔhene ba nti ɔfataw nti kɔmhyɛni ka sɛ monkɔfrɛ Sofia mmra nti saa bere no na Dahya nso so na Hazrat Dahya nso so ka ho nti ɔna kɔmhyɛni ka sɛ Dahya sɛ ɔnkɔyi obi foforɔ ɔba foforɔ nti kɔmhyɛni ɛma Hazrat Sofia fa ahodie na ɔwaree no ɛhɔnom na Hazrat Sabit ebisa Hazrat Anas sɛ o Hamza kɔmhyɛni Islam meher sɛn na etin sɛn na ɔde ma Sofia na ɔkyerɛ mu sɛ kɔmhyɛni ɛma na fa ahodie ana ɔwaree no nti no fa ahodie a kɔmhyɛni ma no ɛno ne ɔbaa no tiri nsa nti saa kɔmhyɛni ɛnam kwan ma ɔba ɛhɔ na kɔmhyɛni yɛbɔ amaneɛ a kɔmhyɛni ɛwaree Sulaim ɔwaree Sofia nti ebi kɔmhyɛni Islam ɛka sɛ obi biara a ɔwɔ ade bia wɔ ne ho no aduane bia no ɔmfa mmra na kɔmhyɛni de ntoma sɛ hɔnom na obi de sradeɛ bae obi so de nkyerɛsɔma bae na saa nso na ebi nso de nnuane ahodoɔ bi wɔn bae nti ɔmo nyinaa ɛtena ase na ɔmo di nti wei ɛna ne yɛ kɔmhyɛni no lima ɛpono to na ɛba do wayɛ toforo bi mu sɛ ɛyɛ mmerɛ ɔmo di nkoni wɔ abankɛseɛ no so no kɔmhyɛni Hazrat Sofia ɛba Dahya nsɛm na akyirifoɔ no bebree ɛka sɛ kɔmhyɛni ɔmba kɔmhyɛni nkyɛn bɛka sɛ kɔmhyɛni ɔbaa wei yɛ ɔbaa a ɔwɔ gyinaberɛ kɛseɛ a ɔyɛ Hazrat Sofia yi ne gyinaberɛ so nti ɛbɛhia paa sɛ ɛbɛfata sɛ ka kɔmhyɛni wankasa bɛfa no na waware no nti kɔmhyɛni Islam ɛde nkratoɔ kɔma Hazrat Dahya na kɔmhyɛni ɛde nkoa nso ɛkɔgye Hazrat Sofia nsa aware na sɛdeɛ yɛdi kan aka no sɛ kɔmhyɛni ɛware Hazrat Sofia no Hazrat Anas bin Malik ɛkyerɛ sɛ kɔmhyɛni kunkun Islam ka sɛ saa da no ɛyɛ Hunain da no kɔmhyɛni ka sɛ obi biara a obeku atamfo no mu biara no Nyankopɔn ba no so nhyira na saa nso na saa atamfo no n'agyapadeɛ nyinaa ba bɛdi no nti agyirifoɔ no nyinaa nso so bi wɔ no ma ebi kum atamfo no mu 30 na ɔmo agyapadeɛ nyinaa bɛ ɔmo deɛ nti Hazrat Talha ehu Hazrat Sulaim no bisan sɛ Sulaim sekan yɛ kura yi wo de yɛ den na ka sɛ meka Nyankopɔn tam sɛ na mapɛdeɛ ɛne madwin pi ne sɛ kɔba sɛ atamfo no bi ba me nkyɛn a mede saa me sekan ebetwa na furu mu mienu nti asɛm yi koduru kɔmhyɛni Islam nkyɛn hɔ na wei yɛ ade a ɛwɔ Sunan Abi Dawud nwoma no Hazrat Anas ɔka sɛ kɔmhyɛni kronkron sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ asraafoɔ no mu nyinaa no Hazrat Talha ne eduru akyirikyiri enti miyatu rajul ɛno ne sɛ miyatu rajul ɛne alfa rajul sɛ enipa wɔ ha ɛne enipa mpem baako no Hazrat Abu Talha obi ana ne ɛwɔ soro ɔteɛ ma ɛkɔ akyiri ma no kɔba sɛ nipa wɔ ha timitene anasɛ nipa mpem na Abu Talha yɛ obi a ofiri mu wɔ hijri afe ɛtɔ so 39 na Ahl Basrafoɔ no deɛ ɔmo kyerɛ sɛ ofiri mu wɔ ɛpo bi ano na yɛsie no wɔ nsutam bi ho asase tam bi ho na Hazrat Anas ɛkyerɛ sɛ na menyɛ akɔmtena ɛnyɛ nhyɛ no
ɛwɔ kɔmhyɛni nkɔnam sɛ na bɛyɛ a memmerɛ bebree ɛwɔ jihad ako ne mu. Na afei saa nso na ɔmo kyerɛ sɛ mmerɛ kɔmhyɛni sɛ firi mu no ɔsɛ meyɛ akɔm kyena abere biara gye sɛ Eid Fitr ɛne Eid Adha ɛda no mu. Na kyerɛ sɛ ɔyɛ akɔm kyena mpɛn pii da biara. Na Abu Talha ɛfa na ɔhohogyeɛ ho no so no yɛwɔ asɛm bi a Abu Huraira aka sɛ ɛberɛ bi ɔhɔhoɔ bi ba kɔmhyɛni kɔnkɔn sɛ na me nkyɛn na kɔmhyɛni ɛsoma obi sɛ ɔnkɔ ne yere no hɔ ɔkɔ bisa na ɔmo kyerɛ sɛ woyi nsuo firi yɛyɛ deɛ ne bi wɔ fie ɛde ma hɔhoɔ no. Nti kɔmhyɛni kɔnkɔn sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ hwan na bɛfa saa hɔhoɔ yi akɔgyegye n'ani, hwan na bɛhwɛ ɔhɔhoɔ yi. Na ansarfo no mu no onipa baako sɔre yi no ɔka sɛ mɛ kɔmhyɛni mede ne bɛkɔ. Nti Abu Talha de ne baa ne fie na ɔka kyerɛ ne yere sɛ wei aberante yi yɛ kɔmhyɛni so sɛ ne hɔhoɔ nti ɔsɛ wohwɛ na ɔhɔgye. Na ɔbaa no ka sɛ yɛne biribi a wɔfigye sɛ mmɔfra no nnuane. Nti Abu Talha ka sɛ ɛneɛ siesie saa aduane no na afei sɔ bobo na afei ɛfa aduane no bɛsi ɔhɔhoɔ no anim. Nti ɔsiesie aduane no na ɔsɔ bobo ne kanea na ɔma mmɔfra no ɛdae. Ɛno akyi no ɔsɔre te sɛ deɛ ɔreyɛ ne bobo no yie no na ɔma ɔmo yɛ te sɛ deɛ ɔhɔhoɔ no hu sɛ deɛ ɔmo nso didi no nanso so ɔmo daa ɛkɔm anadwo no. Na mmerɛ a ade kyeeɛ no ɔmo kɔ kɔmhyɛni kɔnkɔn sallallahu nkyɛn na hyɛni kaa sɛ ɛna anadwo no alotumfoɔ ɛseree na ɔnwenwen. Alotumfoɔ ani agye mo nneɛyɛ a moyɛɛ no anadwo na oyi nsɛnkyerɛnne sɛ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. sɛ ɔmo ɛde ɔmo kra bɔ afɔre ɛnam afoforɔ nti wɔabrɛ ɔmo nyinaa ɔkɔm ɛne hohia ɔmo so nti. Nanso obi biara a yɛbɛbɔ ne ho ban afiri pɛpɛɛ ho no ɔmo ne nkɔɔfoɔ a ɔmo ɛyɛ nkonimdifoɔ no. Nti Hazrat Anas na ɔkyerɛm sɛ kɔmhyɛni kunkun sallallahu alaihi wasallam ɛberɛ bi mmerɛ a oyii ne tirinwi guiɛ no Hazrat Abu Talha ɛne onipa a odii kan a ɔkɔyii kɔmhyɛni ne tirinwi no mu bi ɛfae. Na Hazrat Anas bin Malik akyerɛ sɛ Hazrat Abu Talha ɛka kyerɛ Hazrat Sulaim sɛ mete kɔmhyɛni Islam ne na sɛ na ɛkyerɛ sɛ kɔm de no enti biribi wɔ wo nkyɛn anaa aduane bi wɔ wo nkyɛn anaa. Na Hazrat Sulaim kaa sɛ ane ɔsɛ yɛwɔ atokoɔ ɛpaano ɛwɔ yɛn nkyɛn wɔ ha. Nti kɔmhyɛni kaa sɛ ɛneɛ nti ɔkyekyere paano no na ɔde maa me sɛ mefa nkɔma kɔmhyɛni. Ɔsoma sɛ mefa nkɔma kɔmhyɛni. Nti Hazrat Anas sɛ nti Hazrat Anas mefa saa aduane sɛ mede ɔka kɔma kɔmhyɛni. Nti mekɔhu kɔmhyɛni wɔ asɔredɛm na kɔmhyɛni ne ahɔhoɔ nkɔfoɔ frɔ no te hɔnom na mekɔgyina kɔmhyɛni nkyɛn no kɔmhyɛni kaa sɛ anaa Abu Talha na asoma wo. Mekaa sɛ ane. Kɔmhyɛni kaa sɛ ɔde aduane soma wo na ɔsɛ ane. Nti kɔmhyɛni sallam kaa sɛ ɛka kyerɛ ɔmo ne kɔmhyɛni tɔn sɛ monsɔre ne yɛnkɔ. Nti kɔmhyɛni fa aduane no na ɔno ɔmo nyinaa ɛkɔe. Na Hazrat Anas mede kɔmhyɛni anim kan. Na mmerɛ mokɔdɛ sɛ Abu Talha fie no ɔmo ne sɛ kɔmhyɛni sallam ɛba wo fie abɛdidi. Nti Hazrat Abu Talha kaa sɛ Sulaim kɔmhyɛni sallam ɛde ahɔhoɔ ɛba abɛdidi nso aduane a ɛwɔ no ɛnɔɔso a yɛbɛtumi de ma wo nyinaa didi ɛfiri sɛ paano ɛwɔ no yɛ paano esua ɛnɔɔso. Nti Hazrat Sulaim kaa sɛ Nyankopɔn ne kɔmhyɛni n'anim ne yie. Nti kɔmhyɛni Abu Talha kɔkum kɔmhyɛni na ɔmo nyinaa Anas ne di kan duru fie hɔnom. Na kɔmhyɛni sallam ɛbae na Abu Talha ɛka no ho. Na kɔmhyɛni kum sallam kaa sɛ Sulaim deɛ ɔwɔ wɔn nkyɛn no fa saa paano no bra. Nti ɔde paano no bae. Na kɔmhyɛni kaa sɛ ɛneɛ mumbubu paano no mu. Na mmerɛ yɛbubu paano no nti ɔde sradeɛ a ɛyɛ abɔmu ɛde bae. Na ɛhɔ no na kɔmhyɛni ɛbɔ mpaeɛ gu paano no so. Na wei mpaeɛ a Nyankopɔn ɛpɛ. Na kɔmhyɛni kaa sɛ nti momma nnipa 10 mmra. Na ɛma nnipa 10 bae.
na ɔmo didi ɛma ɔmo menyɛ na ɔmo kɔe. Ebiem kɔmhyɛni kasa momfa nnipa 12 mu mmra na ɔmo nso so ebedidi na ɔmo didi ya na ɔmo menyɛ na ɔmo kɔe. Saa nso na kɔmhyɛni kasa momfa nnipa 12 mu mmra na ɔmo so bae na ɔmo didi na ɔmo menyɛ ɔmo kɔe. Ebiem kɔmhyɛni sa kasa monsan fa nnipa 12 mmra. Nti mmra nkɔfoɔ no baa ɔmo nyinaa nso didi ma ɔmo menyɛ na ɔmo kɔe. Nti ne nyinaa nkamfoa no ɔmo nyinaa didi a ɔmo menyɛ na nipa no ɔmo nyinaa dodow bɛyɛ ɔmo nyinaa dodow bɛyɛ 70. Nti wei yɛ ade a ɛkyerɛ kɔmhyɛni no ne mpaebɔ ho nhyira ahodoɔ. Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu kyerɛ sɛ Hazrat Abu Talha na Madina man mu no ɔna na ɛwɔ nkyerɛsuama afuo a ɛso kyene obi a aka nyinaa. Na ɔwɔ afuo bi a friend Beroha a ɛno no ɛbɛn kɔmhyɛni na sɔrɔdan no. Nti na kɔmhyɛni sallam taa kɔ emu. Na ɛhɔ no na nsuo bi ɛyɛ nsuo korogye na ani te na yɛ wan. Nti kɔmhyɛni kyerɛ sɛ ɔkasa bere a ayat wei ɛsane sɛ lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun no. Sɛ nyaade a mobɛnya teneneyɛ kɔpem sɛ ade a mo ani gye ho paa no bɛbɔ afɔdeɛ. Nti Hazrat Abu Talha ɛsɔre bɛka sɛ kɔmhyɛni kɔmkɔm sallallahu alaihi wasallam Allah tumfo aka sɛ lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nti nyaade mbɛnya teneneyɛ kɔpem sɛ ade a mo ani gye ho paa no bɛbɔ afɔdeɛ Onyankopɔn ɛkwan so. Na saa nso na megyapadeɛ mu no deɛ ɛsɔmani na m'ani gye ho paa no ɛno no Beroha asase no na mede bɔ afɔdeɛ ama Onyankopɔn. Nti mo awerɛhyɛmu saa lotumfoɔ ɛbɛgye meteneneyɛ yi atom. Na ɛnam so ma baabi biara a alotumfoɔ bɛka sɛ fa bɔ afɔdeɛ no kɔmhyɛni ka sɛ mo wɔyɛ adeɛ. Wei ɛyɛ agyapadeɛ a ɛde mfasoɔ bebree bɛba. Na kɔmhyɛni sallam ka sɛ deɛ wakan no ɛno anomate. Na mehu sɛ ɛbɛyɛ ɛdi mu paa sɛ wobɛkyɛ saa agyapadeɛ ama w'abusuafoɔ. Na Abu Talha ka sɛ kɔmhyɛni kɔnkrɔn. Wahyɛsɛm a wɔde ma me ne wɔ mmara de ma me no nti no ɛdi ho nsɛm no so nti ma Abu Talha kyɛ ma ne mma n'abusuafoɔ ɔkyɛ agyapadeɛ no ma n'abusuafoɔ. Na Abu Talha anya saa animuonyam wei nso so sɛ ɛmmerɛ a kɔmhyɛni Islam ne baba baako firi mu no kɔmhyɛni ɛhyɛ no ɛma osi amenanum ɛma ɔpagya kɔmhyɛni ɛbabaa no emu no ɛde to awufo amenanum esie no. Nti o kyerɛ sɛ ebere bi yɛ Medinafoɔ no ɛyam hyehyee wɔn mo. Nti kɔmhyɛni Islam ɛfa Abu Talha ne pɔnkɔ a na pɔnkɔ no nante brɛbrɛw. Nti nana ebinom ka sɛ pɔnkɔ no nante brɛbrɛw. Nti mmerɛ a wɔda no mmɔde baa no kɔmhyɛni ɛfrɛ Abu Talha na ɔka sɛ yehu opɔnkɔ no te sɛ nsutenewa bi a ɛtene na ɛno akyi no mo kyerɛ sɛ aboa no ɛnante ntɛntɛma no kɔbaa sɛ aboa pɔnkɔ bi ɛno no wɔtumi ɛne ne si akan ɛwɔ nanteem. Hazrat Abu Talha ɛka sɛ kɔmhyɛni Islam na ɔne yɛ ahyia na ɔne yɛ di nkɔmmɔ ɛne yɛ di agorɔ na ɔka kyerɛ me nua ketewa sɛ Abu Umair ɛdeɛ na Nugair ayɛ tia wo. Na Nugair ɛyɛ anomaa ketewa na kyerɛ sɛ na anomaa no awu. Nti anomaa no wuyɛ na ma ɛha no abɔfra no yie. Nti mmerɛ a kɔmhyɛni baa no ka sɛ ɛdeɛ na anomaa de ayɛ. Nti mpɛn pii no yɛhu sɛ asɔre berɛ ɛso a ɛna kɔmhyɛni tɔ da ɔwɔ yɛ fie hɔ. Nti kɔmhyɛni hyɛ sɛ yɛmfa ntoma nsɛ fam na yɛnyɛ asɔre na wɔbɛgyina so. Na yɛn nso yɛde ntoma asɛ fam na yɛgyina kɔmhyɛni akyi. Na yɛayɛ asɔre wɔ kɔmhyɛni sallam akyi. Na Hazrat Anas bin Malik ɛka sɛ Hazrat Abdullah bin Abu Talha Ansari mmerɛ a yɛwoo no na ɛyɛ Hazrat Abu Talha ne ba. Nti ɔfaa no de bɛyɛ kɔmhyɛni sallam na kɔmhyɛni sallam na ne ntoma ɛkata no ho. Na saa bɛrɛ na kɔmhyɛni ɛsiesie ne pɔnkɔ. Nti kɔmhyɛni busaa sɛ na wɔn wɔ nkyerɛsuama wɔ hɔ no ka sɛ aane. Nti ɔkɔfaa saa nkyerɛsuama no brɛ kɔmhyɛni. Na kɔmhyɛni ɛde nkyerɛsuama no ato n'anum na ɔwe ne yie. Na mmerɛ a obi abɔfra no mu ɔde tom na abɔfra no hyɛ sɛ ɔfe nkyerɛsuama no mu nsuo no. Na nam so ma kɔmhyɛni sallam ka sɛ Ansarfoɔ nkyerɛsuama no abɔfra no ani agye ho.
na kɔmhyɛni to abɔfra no din Abdullah. Hazrat Anas bin Malik kyerɛ mu sɛ Hazrat Abu Talha na ne ba yare, na saa mmerɛ no wapue ne wɔni Medina na wapue kɔ abɔnten na abɔfra no firi mu. Nti na ɔbaa n'akyi no obisaa ne yere sɛ me ba no ho te sɛn, na Hazrat Sulaim kaa sɛ me ba no ho yɛ sen kane no. Nti ɔde aduane maa no na ɔma ne didi, na afei ɔka kyerɛɛ no sɛ abɔfra no awu nti kɔ na kɔsie no. Na mmerɛ a ade kyeeɛ no Hazrat Abu Talha ɛka asɛm yi kyerɛɛ kɔmhyɛni kronkron salam, na kɔmhyɛni bɔ mpaeɛ ma no sɛ Nyame ma no ɛba foforɔ. Na ɛno akyi no onyaa ɛba foforɔ biom. Na Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ɛkyerɛkyerɛ asɛm yi no waka sɛ ogyedini deɛ sɛ ɔde ne kra abɔ afɔre a ɛno no nya ade kɛseɛ bi wɔ Nyankopɔn ani so, ɛfiri sɛ Galib aberanteɛ bi ɔno ɔyɛ anwensɛm twerɛfoɔ a ɔno no ebinom adi akyi ne sɛ ɔnom nsa mpo nyinaa akyi no ahosuo sɛ ɔyɛ m'abusuani, nanso mete firi me nanammaa hɔ no sɛ ɔyɛ obi a ɔnom nsa, nanso onipa ɔno ɔnom nsa na sɛ ne nyinaa akyi no ɔka sɛ nkwa no deɛ ɔde nkwa ma no sɛ ɔno agye ne nkwa deɛ a ɛneɛ sɛ obi de saa nkwa no ma Nyankopɔn afɔrebɔ kwan so a ɛneɛ na ɛnya ade kɛseɛ biara, ɛfiri sɛ nkwa no yɛ Nyankopɔn n'ankasa ne dea. Enti sɛ obi etie Nyankopɔn ne mmara na ɔde ne kra bɔ afɔre wɔ Nyankopɔn, ɔde ne kra bɔ afɔre wɔ Nyankopɔn kwan so a ɔnyɛ afɔrebɔ kɛseɛ bi, ɛfiri sɛ nkwa no yɛ Nyankopɔn dea. Enti ɔsaa de nkwa no bɔ afɔre ma Nyankopɔn no ɛnyɛ afɔrebɔ kɛseɛ biara, ɛfiri sɛ ɛba hadisi mu sɛ sahabia bi ɛyɛ Sulaim nasɛm sɛ kɔmhyɛni Islam ɛsoma ne kunu Abu Talha ɛkɔ Islam dwumadie bi nti na ne ba ɛyare, na kɔdaa na mu ɔwɔ ɛnam ne ba no yare no ɔyare nti mmerɛ a ɔdan n'ani firi dwumadie kɔmhyɛni soma no baa Madina biem no, na ɛnam berɛ a no wɔni hɔ no nti no ne ba no ɛwui. Na ɔmaame no ne yere no asiesie abɔfra no odwaree no de aduhwam gu ne ho, na saa nso na ɔgye ne kunu no awa ɔtoo firi kwan so no. Ne kunu bisaa sɛ me ba no ho te sɛn, na ne yere no kaa sɛ me ba no ho yɛ, na ɔma no aduane di, na ɔma no gye n'ahome, na saa nso na ɔmo sɛ awarefoɔ nhyiamu nso ɔmo yɛ nhyiamu saa anadwo no mu. Na nti saa bere no mu no na ɔkaa sɛ me wura mewɔ asɛm bi ka kyerɛ wo, na ɔka sɛ ɛde asɛm na ɔwɔ. Na ɔbaa no ka sɛ obi de n'agyapadeɛ agya obi sɛ ɔnhwɛ so ma no a, na sɛ bere kakra akyi no ɔba bɛfa n'agyapadeɛ no ɛkɔ a, anaa obi deɛ di agyapadeɛ bɛgya no ɔde nipa korɔ no adeɛ bɛma no anaa ɔmfa ma no. Nti ɔka sɛ na hɔ ano no deɛ obi di n'adeɛ bɛgya no ɔbɛgye a ɔmfa ma no. Enti obi de n'agyapadeɛ bɛgya a ɔbɛgye no deɛ wontumi nkasa wɔmfa ma no. Enti ɔkyerɛ sɛ saa pɛpɛ na ɛyɛ asɛm ɛteɛ. Asɛm adeɛ a na ɛnyɛ nipa no deɛ no sɛ deɛ ɔno ɛne deɛ no wagye n'adeɛ deɛ ɛneɛ awerɛhoɔ bɛyi na osi yɛdi. Enti ɔka sɛ wei ne asɛm no deɛ ɛneɛ yɛba no a na ɔyɛ Nyankopɔn agyapadeɛ, ɔyɛ Nyankopɔn deɛ no, Nyankopɔn n'ankasa saa afiri yɛ hɔnom. Na wei ɛne nkuranhyɛsɛm a na ɛwɔ mmaa no a ɔmo hɔ no ɔmo mu. Enti sɛ wode wo kra no ogyidini deɛ wei yɛ ade ketewa bi, firi sɛ onim sɛ nkwa no yɛ Nyankopɔn ɛdea. Enti wei hadisi edi kan aka ho asɛm no ɛna kɔmhyɛni Islam ɛbɔ mpaeɛ ɛma ɔmo ɛnam so munya ɛba foforɔ. Ɛno akyi no abɔfra a yɛwoo no na Nyankopɔn ɛhyira na ma no kɔbaa sɛ ansarfoɔ nim no obi ɛka sɛ Hazrat Abu Talha ne mma ɛnan ana mehu wɔ mo, ne mma nkron ana mehu wɔn ana ɔmo nyinaa ɛyɛ Koran kenkanfoɔ. Na Asim Ahwal ɔno no wɔkyerɛ mu sɛ mehunu kɔmhyɛni Islam ne kuruwa a na ɛwɔ Anas hɔ a na asesa ayɛ dada, na yɛ edua kuruwa bi a ɛdedadeɛ na akyekyere ho. Na Anas ka sɛ mede saa kuruwa yi sɛ nsuo mpɛn pii ma kɔmhyɛni kronkron salam. Na Ibn Sirin ɛkyerɛ sɛ saa ayi no na yɛ dedadeɛ ana ayɛ kɔɔbere na akyekyere ho, nanso Anas yɛ sɛ nka ɔde dwetɛ ɛbɛkyekyere ho, nanso Anas ɛkyerɛ mu sɛ dɛ Abu Talha ka sɛ dɛbi deɛ kɔmhyɛni yɛɛ ne kwasa mo sesa no, enti ogyae ɔsesa n'adwene. Na Anas bin Malik ɛka sɛ mekɔ
abu nsa ɔse na ɔmo de ɔso na mema Abu Ubaidullah Ansari na mema no nsa a ɛyɛ no wɔ nkyerɛsɛm mamam na saa bere na obi bɛbɔ amamanneɛ sɛ Nyankopɔn abra nsa nom enti saa bere na Abu Bara kaa sɛ Anas kaa sɛ mede ɛboba paapae nsa kukuo no nyinaa na Anas kyerɛ mu sɛ ɛberɛ a kɔmhyɛni sɛ Islam ɛfiri mu no enti aberanteɛ bi a na ɔwɔ Madina man mu no a na ɔno no ɔyɛ otu amena a otu awufo amena no ne bɔkɔ nkyɛn na saa nso ne wɔ bi a na otu amena na otu ne tenten na nti kɔmhyɛni akyirifo no kyɛ sɛ yɛnkɔfrɛ saa nkɔfo no mi no nyinaa mmra nti ɔmo mmea deɛ obɛdi kan aba no ɔno na yɛbɛfa no nti yɛsoma nkratoɔ kɔma ɔmo nyinaa nti deɛ otu awufo amena a otu kɔ nkyɛn no ɔno ne yɛfrɛ no nti ɔno nneɛma no tu kɔmhyɛni no na mena nti ɛnna Alama Busiri akyerɛm sɛ onipa a otu amena na otu kɔ nkyɛn no ɛyɛ Abu Talha ana deɛ otu awufo amena a otu ne tea no so no ɛyɛ Abu Ubaida bin al-Jarrah nti sɛsɛi no yɛwɔ mɛka janaza bi asɛm ɛwɔ tɔfabɔ mu ma yɛ ne janaza asɔre no akyiri na Mukarram Babu Muhammad Latif Amrasari Sahib ano yɛ Azat ibn Haris Mia Nur Muhammad Sahib ano bɔhyɛm Islam na kyidini a ofiri mu wɔ ɛyɛ January ɔpɛpɔn bosome no da ɛtɔ so aduonu nsia ɛwɔ afe mpinu ne aduonum wabere no wadi mfie aduonkron nyame adom na ɔyɛ musi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ɔyɛ obi a jamaati mu sɔfo bi a na ɔyɛ Muhammad Sadiq Amrasari Sahib na ɔyɛ ne nua ketewa na Mutarram Mia Nur Muhammad Sahib na ɔyɛ bɔhyɛm Islam na kyidini na ɛyɛ ne mmɔfra bere no ana ɔpapa yi fa Babu Latif yi kɔ Khalifa ɔtɔ so mmienu ne nkyɛn na ɔde no kɔbɔ afɔdeɛ ma jamaat sɛ ɔmoma no som jamaat nti Khalifa ɔtɔ so mmienu no ɛka sɛ ɔba baako adi kan ayɛ murabi nti ɔba yi so ɛbɛsom jamaat yi ɛne fie ne ma nyinaa nti saa pɛpɛ na ne ba no yɛ adwuma sɛ ɔpa yɛ nti ɔyɛ enyuma ɛyɛ October ɛyɛ afe apem ahankron ɛne aduonum baako nim 1951 no ana ɔde ne ho bɛbɔ afɔdeɛ ma jamaat na afei ɔhyɛ jamaat adwuma ase nti fiti saa afe apem ahankron ne aduonum baako nim ɛhɔnom ana ɔhyɛ ase adwuma wɔ Baitul Mal mu na afei no akyi ne yɛde no kɔɔ Rosenama Al-Fazl ɛyɛ Kowan Krata mu na hɔ no so kɔyɛ adwuma kakra na ɛno akyi no ɛyɛ afe apem ahankron ne aduonum ɛnan mu no bɛyɛ private secretary ɛma Khalifa ɔtɔ so mmienu na saa nso na Khalifa ɔtɔ so mmienu saa nso na Khalifa ɔtɔ so mmiɛnsa ne khilafat bere nim no ɔyɛ private secretary na saa nso na Khalifa ɔtɔ so nan no otu kwan nyinaa akyi no ɛyɛ saa office a na ɛwɔ no PS no so ɔyɛ adwuma wɔ hɔ nom private secretary ɔyɛ adwuma wɔ hɔ na ɛyɛ afe apem ahankron ne aduonwɔtwe enum no ana ɔbɛyɛ assistant private secretary ɛnema a esunsun kan no na ɔyɛ ne nnwuma no ahodoɔ no nyinaa wɔ ahomɔborɔ ɛne na sɛ wohwɛ mfie ahodoɔ de yɛ adwuma no mu a ɔyɛ adwuma bɛyɛ mfie aduonum mmiɛnsa ɛma jamaat no na ɔyɛ obi a na wɔyɛ anisoade hunu ɛwɔ adwuma no wɔyɛ mu na afei wɔde anidie ne anigye ne yɛ n'adwuma na afei wɔwɔ apɛ a yɛde kenkan nwoma na wɔkenkan jamaat nwoma ahodoɔ no nyinaa saa nso ne sɛ kɔba sɛ yɛ shura a ɔbɔ mmɔden de nneɛma ahodoɔ bebree gu akwan mu khilafat ɛtɔ so mmiɛnsa nso so bere nim no ɛne ɛno akyi nso so no ɔyɛ adwuma ɛwɔ private secretary ne office na saa nso na ɛba jamaat dwadie jamaat nneɛma a wɔtotɔ no mu a ɔbɔ mmɔden sɛ ɛka ahodoɔ anka jamaat bɛbɔ ɛwɔ nneɛma totɔ mu na ɔbɛtete ne nyinaa so
saa nso na etintim Pakistan akyi no nso Alfaz Markaz Qadian nso so nya akwanya ɛkɔbɔɔ Qadian ho ban na ɔwɔ mmarima enum na ɔbarima baako na baba baako efiri mu mmerɛ kakra a atwam yi. Na ne barima baako nso so sɔfo. Na saa nso na ne yere nso so ɛwɔ London man mu ɛne ne mmarima no nyinaa wɔ London man mu. Nara Rana Mubarak Saiba ɔno nso yɛ adwuma wɔ private secretary ne office no. Ɔkyerɛ sɛ mene no yɛ adwuma ahodoɔ pii. Na saa nso na ɔyɛ obi a ɔno no ɔyɛ adwuma ɔtɔda a ɔno akasa yɛ n'adwuma na tɔda so otumifo sɛ kɔba sɛ wiase yi mu ahokyere bi ɛreba wo so deɛ a ɛne bɔ mpaeɛ na fa yɛ w'adwuma no ɛba ne saa lotumfoɔ bɛyi ɛhaw ne ahokyere biara afiri mu. Na saa nso na sɛ kɔba sɛ ɔmo yɛ adwuma no nso so ɛyɛ mfonsuo bi a ɔde ɔdɔ na kyerɛkyerɛ mu ɛkyerɛ wɔn mo. Saa nso na adwumayɛfoɔ bi nso so ɛtwerɛ sɛ ɔyɛ obi a na ɔde mmɔdemmɔ na ɛyɛ adwuma na kɔba sɛ ɛyɛ na ɔsom wɔn ɔboa wɔn ma ɔmo yɛ adwuma no nso so ɔyɛ obi a ɔno so onim nwoma twerɛ yie a no ne nsɛmfo ɔde twerɛ ne ɔde ka nsɛm no deɛ na ɛdi mu paa na ɛfɛ. Sɛ kɔba sɛ ɔtɔ twerɛdua foforɔ bi a na wɔbɔ bismillah agu so na ɔhyɛ ase deɛ ɛyɛ adwuma. Na ɔyɛ obi a na ɔno no ɔdi mmerɛ so na afei ɔba office wɔ ne mmerɛ so. Na sɛ ɛtɔ da kɔpem sɛ n'adwuma a ɔbɛyɛ no da no mu no anwie a ɔtɔkɔ so tena hɔ ayɛ adwuma no akɔpem sɛ ɛbɛwie. Ɛtɔ da otumi tena hɔ ayɛ adwuma akɔpem sɛ ade bɛkye sɛ ɔyɛ adwuma ama ade kye ansa na wakɔ fie. Ɔyɛ obi a na ɔba adwuma ntɛm na ɛtɔ da nso a Magreb asɔre nso na ofiri adwuma mu na ɛkɔyɛ Magreb. Saa nso na ofiri adwuma mu na ɛkɔyɛ Isha asɔre. Ɛtɔ da so ofiri adwuma mu na ɛkɔyɛ Fajr asɔre. Ɛtɔ da wɔnwene mpo sɛ nka bi ankɔbɛkɔ fie anaasɛ nka ɔbɛkɔ baabi. N'adwene nyinaa ne sɛ ɔbɛyɛ Jamaat adwuma. Saa nso na ade sononko bi na ɛwɔ ne mu no sɛ ɛnyɛ ade a ɔno no ade a ɛyɛ kokoam asɛm a ɛne ka sɛ yɛpie no ɔne obi edi ho nkɔma. Abere bi adeɛ ɛyɛ asɛm a ɛyɛ kokoam nsɛm no ɔmfa mpie. Nti saa nso na ɛyɛ afe apem ahankron ne aduoson ɛnan no mu no mmerɛ a ɛyɛ Pakistan Assembly no ɔmo frɛ Khalifa ɔtɔ so mmiɛnsa no na ɔka wɔn mu ɔmo ne atuhamafoɔ ɔmo ne Huzu kɔɛ na ɔboa ɔmo no. Nti ɔboa a wɔn mu ɔmo yɛ som Huzu ma afitɔrɔ kora na ɔhoro nkyɛnsee obi a na ɔno ɔnyɛ pɛsɛmɛ nkume Nyankopɔn fa na ho bɛde ngu no so na ɔnkɔ ne gyinaberɛ ɛma yɛn na ɔmfa ebi ngu ne ma no so ɛne n'akyiri ma nso so na ɔmo ntintim ɛwɔ teneneyɛ so daa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر